أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ambi ambade islamaya bela jalando kiramanto ala kaufo ni islamaya foliye noe assalamu alaikum wa rahmatullah. Abalmake adinke andanka kalande mankando amrasila ambadeun amanga kisa kitabu nafetukula. Kabembima samedi le 10 septembre 2022. Kabe ajiba ani garibu ka kisa jofen bisaba ani kelenama nuko tuwabokana volume 31. Ambadeun jofen bisaba na noe sigi temenenye anye kisa imbla yoromi. No de kumanami ni Allahu Ta'ala ka deme. Ayo ke silamewe noe nabila Ibrahima ka mandonye noe ajib. Abalmake garibu ye aye kufa mine ani sojara asiwara aye ala foni nga ala barkada akelenga dugu mine kumami mbadeo dugu kono mogo bela jele ni sojara ubebe ka foko ala ni che ala minye ajib mogo fagala indaga bo andala masake tuyoni kela anye kisa imbla ukumaka nun lamenen kofe ja susufe no espion munu rebe garibu bulo ayu blaka do dugu kono aye masaka mimbi no ya korokei na yo ka daka takabo dugu mogo dala ani jamana ka do ske jamana de wonre uniso jara wa wal mo man so diade jabili glaw na nafa no ya ka jasusu ye aka espion nu na nafa ko dugude bela jele ni sojara ni ajib geni ni seliye ajib la e garibu fe koni o lera wajiba le kundo ka buli bato hanna manduye mbado o kofe garibu amma bayara afangatigi yara ayako bayara asorlani ngana isigi masaya sheji ka mno ya wolo fai oka masaya sheji anani sikoka alamunum ne do gardu fe fambe topor ni yayi ala klebantia noro oga feleku anyedaka topor shuni nyana matikelenye mogo min dalimbe ala la na be ka dan ala ka dauna aye jogo ya ye ka tuye ala jati kama kasira ala nye gino di bangela oni matikelenye min kelema ka nimina ka nike a mai ka tuku niko ni ba yamara ni juguma munye anye kisa imblaye asigile yo masaya shezi ka sorla ka nyiningali ke sisa mir dausula no ye amamene bogotigi faye no ya balma ke sahima lili re faye mi ya lere lamo koni masake mi ya lamo ka dimso dama ka shu ka abla kata ke masake doka no ye sahadan madu wara wala sa o ka halaki o ya soro ay jamfan ju tige garibu kama jamfan nu wala dona garibu na che o koma ya me ko garibu bina sisa abulan demaye kani kalfado ajibla ani garibu mamne bogoti koni no mahadi ay o comme kufa mena na sisa garibu ya nyingal de ka ko mirda su bemi ana demzo mahadi ya ubimi uko garibu ma ko comme garibu nana kele ke ka kufa damine ko mirda su na ka dimbaya amso aka jon aka barakelaw anaka dugu jukoro nafolo
a ye ajibu to kɛlɛ la a ye nin bɛɛ cɛ ni ka kulu sira minɛ u ye garibu u ye nin kibaruya da tulo kan a ko a balimakɛ ma n'o ye Sahima Lili ye a ko taa i fa yɔrɔ ɲini dɛ ani balimamuso i ka n'u kibaruya di yan balimakɛ balimamuso kisa tɛmɛni jɔra ye n'o ye ajibu ni garibu ka kisa jɔfɛn 30nan ye an bɛna ta ye bi i tulo garisɛgɛ mana kɛ min ye i bɛn'o mɛn biiznillah nam a'udhu billahi minash shaitanir rajim an badenw an bɛ tanga ɲini Allahu Taala fɛ ka bɔ Ibilisa laɲinu a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma sitanɛ min kɛra faralakirinw fɛn ye ni k'a danga ka gɛn ka bɔ Ala ka nɛɛma bɛɛ la sitanɛ min bɛna kutuba kɛ jahanama kɔnɔ jahanamaden bɛɛ lajɛlen ye an bɛ taga ɲini Ala fɛ Ala ka don an n'an zuriyaw ni sitanɛ ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma cɛpɔr nka maa caman bɛ sitanɛ sago sɔrɔlaw tigiw la selila kunda suna kunda ani hijikɛbaw kɔni sabu n'i kɛra hasidi ye kaban sitanɛ sago sɔrɔli la i ka seli n'i ka su n'i ka hiji ma foyi ɲa a bɛ taa n'i y'a fɛ jahanama kɔnɔ n'i kɛra bato fukɛla ye i tɛ bato kitiw dɔn i tɛ seliji tiɲɛfɛnw dɔn i tɛ kabilaw dɔn i tɛ baadaw dɔn i tɛ seli faridaw dɔn i t'a sunagɛlɛntanw dɔn i t'a musahabu dɔn i t'a a kɔnfɛnw dɔn i t'a tiɲɛfɛnw dɔn i t'a minɛni saritiw dɔn a wajibali saritiw a kɛnɛyali saritiw e tɛ nin si dɔn seli faridara kɛcogo 7 min na yɔrɔ 7 minnu selili kɔnnen don e tɛ nin si dɔn i tɛ ka nin si ɲini ka nin si dɔn e kɔni bɛ birika wuli la i kun fɛ ten sitanɛ sago sɔrɔli la Bismillahirrahmanirrahim amadenw kɔfɛ an y'an sinsin ni Allahu Taala tɔgɔ barikama ye ilahal awalina wal akirina a y'a yɛrɛ mankutu ni tɔgɔ 1000 ye u k'a ma ko Jawsan al-Kabir tubabuw ko la grande cuirasse banburuba o tɔgɔ 1000 kɔnɔ a ko ilahal awalina wal akirina ne de ye fɔlɔ mɔgɔw ka Ala ye ani labanna mɔgɔw ka Ala n kelen Ala fila tɛ yen Chapor. Ala ka ko i kabako ye. Balimakɛ balimamuso n'i tora ka miiri Ala ka danfɛnw na i bɛ siran Ala ɲɛ i bɛ Ala bonya ye i bɛ Ala ka se ye Allahu Taala min ye saya mɛlɛkɛ dilan k'a da datugu la a sen 2 o bɛ dugumakolo 7 jukɔrɔ a kunkolo o bɛ fɔ larusi kɔrɔ a yɛrɛ sigilen bɛ a ka sigila chaise kan ka bɛn sangaba 5 ma saya mɛlɛkɛ kitabu dɔw ko ten kira ka sanayɛlɛ don a ye Azraïlu ye yen de cɛ min bɛna damu buruja ka kaburu dɔ kɛ dugu ye ka dugu kɛ tomo ye Azraïlu kira ko ma kisi nɛma ma ko Azraïlu a k'e sigilen bɛ yan de a ko awɔ a ko depuis Ala ye ne dilan a ye n sigiyɔrɔ bɛɛ yan ma kira ko ma kisi nɛma ba ma e b'i to yan cogo di k'a dɔn ko adamadennin bɛ dugumakolo sanfɛ a sakuma sera a ni kan ka minɛ e b'i sigilen to yan cogo di k'a dɔn ji kɔnɔfɛnw u sakuma sera u ni kan ka minɛ Azraïlu ko kira ma a ko Ala y'o nɔgɔya ne ma kojugu a ko adamaden kelen o kelen a ko Muhamadu ni yiriju in lajɛ kira ko ale yɛlɛma a ye yiriju belebeleba ye Azraïlu kiniya fa fɛ a ko adamaden kelen o kelen i tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ yiribulu dɔ kan ni yiriju in na kira ko ale yiri in lajɛ kisi nɛma ba ma fefewu a y'a ye yiri in bulu dɔw ye nɛrɛmuguma ye dɔw ye binkɛnɛma ye a ko Azraïlu bulu minnu ye binkɛnɛma ye o kɔrɔ ye di nɛrɛmuguma ninnu yɛrɛ fana kɔrɔ ye jumɛn ye a ko kira ma ɲɛ bɛ yiribulu minnu na n'olu ye binkɛnɛma ye a ko o ye adamadenw ye ani jinɛw ani danfɛnw ye ni bɛ minnu na n kan ka minnu ni minɛ n k'u ka waati ma se fɔlɔ a ko nka minnu yiribulu minnu ye nɛrɛmuguma ye sa a ko olu de adamaden cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba jinɛw danfɛnw
minnu ni kan ka minɛ n'olu ka waati sera u ka waati tɔ ye tile 40 ye kira ko la ale ɲɛ bɛ yiri in na a bulu minnu ye nɛrɛmuguma ye u bɛ bin ka bɔ yiri bulu in na yiri in jukɔrɔ walan dɔ bɛ yen u bɛna bin walan in kan ni yiri bulu nɛrɛmuguma binna walan kan tɔgɔ bɛ sɛbɛn jamu bɛ sɛbɛn quartier bɛ sɛbɛn lahalaya bɛɛ bɛ kɛ a danfɛn foto bɛna jɔ Azirayɛli ɲɛkɔrɔ a b'a ye n'o kɛra Azirayɛli b'a lajɛ ko kelen a ko kira ma ni ye adamadenni min ka waati sera tile 40 ka kɔn a saya ɲɛ n'a tɔgɔ bɛ yiribulu min kan nɛrɛmuguma in n'a bɔra yiri la ka bin walan kan n'a tɔgɔ n'a jamu a n'a ka kabila a bɛ dugumakolo yɔrɔ min a ka adresse exact yirala n'a foto bɔra n b'a lajɛ ko kelen n ka filɛli in o bɛ kɛ kunnasiri ye ka kɛ denworo ye ka kɛ jatigɛ ye ka kɛ farikansi cɛ ye a dusukun bɛ koron depuis Ala k'a da min ɲɔgɔn ma deli ka k'a la o bɛ k'a la nka a tɛ se k'a fɔ ko fo n'a kɛra Ala jɔnw ye olu de b'a dɔn ko u ka waati sera a ko tile 40 o kɔfɛ n bɛ n sigilen to yan n bɛ jigin a kan ni k'a niminɛ kira ko ale ye saya mɛlɛkɛ lajɛ k'a lajɛ a y'a ye Azirayɛli a tɛgɛ a senw a ɲɛda kunkolo tulo a disi a kɔ a worow ɲɛkisɛ caman de kɛlen bɛ ka Azirayɛli farikolo fan bɛɛ lajɛlen fa n badenw ale ko a ma ni ɲɛkisɛba in kun ye mun ye hali museli turu yɔrɔ tɛ farikolo la fo a bɛɛ ɲɛkisɛ ye Azirayɛli o kɔrɔ ye mun ye a ko kira ma kisi nɛma ba ma ne farikolo bɛɛ ye ɲɛkisɛ ye a ko sabu ni y'o ni ne kan k'o minɛ o ni tigi kelen bɛɛ lajɛlen ni ɲɛkisɛ o de bɛ ne farikolo la a ko e ma ye ni ye min ni minɛ o ɲɛ bɛ datugu kira ko n y'o kɔlɔsi parce que i farikolo ɲɛ ninnu ɲɛ b'a la dɔw bɛ ka tugu u tɛ ka yɛlɛ bilen a ko ni adamadenni min ni minɛ a ni ɲɛkisɛ min bɛ ne farikolo la o bɛ tugu o b'a sɔrɔ a farikolo ɲɛ tugura cɛpar n badenw mɛlɛkɛba 4 Jibril alayhi salam Israfil alayhi salam Mikaila alayhi salam Azrailu alayhi salam ni 4 kelen dilan cogo ne Ala ye siw kalifa an bɛna sigi ka walanda dilan a kan sira Ala ɲɛ balimakɛ n balimamuso jogojuguya dabila sira Ala ɲɛ i ka baya layidu wɔrɔ ta i k'i janto a la Ala ye kabako masa ye dali masa don birabil falaki kɔni masakɛ min bɛ su n'o ye dibi ye ani yele a b'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na kɛnɛ faranda ma fajiri kuma ale de bɛ taa ni dibi ye ka na ni yele ye fajiri da fɛ o bɛ kɛ dugu jɛlen ye an y'an sinsin ni wahidul kahar tɔgɔ ye Ala limaniya d'a ma an b'i dɔn ni limaniya min ye Ala k'an sen sabati silamɛya tiɲɛ kan nam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa an badenw o kɔfɛ an bɛ seli zamzamiyu makiyu madaniyu quoi seydul kawneni an bɛ seli a na so dunge sanumanw kan seydil bashari an bɛ seli a na so dunge sanumanw kan imamul mutakina an bɛ seli a na so dunge sanumanw kan katimi nabiyina an seli a na so dunge sanumanw kan n badenw o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ libraso zamani ye ka dugawu kɛ mohoyil baya ye ka dugawu kɛ fa'alul qariyati ye ka dugawu kɛ jadduhu nasr al haq bil haqi ye ka dugawu kɛ lesa bi jalandadin wala bi ka hamadin hafidu muhammadin ye chapor mufti al hadi a sayyidi sharif usman madan haidara niw kanda ba kabla Allah taala ka siraka ni Allah ka jeye ko ni anya na ka dema kalfara la musamta ka joni nga kalfa ci Ala k'u kisi ka bɔ danfɛnjugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma
Sahim prit le chemin de la montagne rouge. Mbadenw kuma min ni kibaruya dara Sahim aleli kilo ka ko Mirdausi ni Mahadiya ni u ka jɔnw ani kabila bɛɛ lajɛlen y'u kunda kulu min kan min bɛ wele ko kulubile. Sahim aleli o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen n'a yɛrɛ y'i kunda kulubile kan. A bɛ taa fa jɔjɔlimajɔ k'a kibaruya ɲini ka na fɔ Garibu ye. Qu'il inspecta sans trouver aucune nouvelle. A ma wuli fiyewu f'a bɛ sira kiniyan fan lajɛ a b'a numanyan fan lajɛ f'a taara se kulubile ma. Sahim aleli a ma mɔgɔ kan mɛn a ma mɔgɔ senɔ ye a dabali banna. Aucune trace de ces gens. A ma wuli fiyewu fɔ ni mɔgɔ ninnu a ma tamasiyɛn si ye min b'a yira k'a fɔ u tɛmɛna nin yɔrɔ ninnu fɛ. À leur place, il vit un vieillard. A ko kumana min n'a sera kulubile fa kɔnɔ la a ye cɛkɔrɔba sijɛ dɔ ye gɔbɔ o de ka buguni turulen don. Cɛkɔrɔba in ye so mankan mɛn a y'a ka bugu dayɛlɛ ni ka bɔ. Un arabe très âgé. A ko larabu cɛkɔrɔba don min kɔrɔla siw janfara. Brisé par le nom des années. A ko n'i ye cɛkɔrɔba in lajɛ i b'a ye k'a fɔ su koli ani dugu jɛli ani sanw ka yɛlɛma olu ye nɔ to cɛkɔrɔba in na. Sabu ɲɛda wolo pɔsɔn-pɔsɔnna siw jɛra kɔ kurula hali a tɛ se ka wuli ka jɔ ka tilen tuguni ka taama. Cɛpɔr n balimakɛ n balimamuso da la ko ala bɛ yen da la ko ala de y'an dilan. A ko tɛ suratu Yasini kɔnɔ n'aw masa ye si jan di adamaden min ma a bɛ tila ka segin ka na denmisɛnniya la sabu adamadenya yɛrɛ wuli ka jɔ basaw olu bɛna lafu kolow olu bɛna lafu a adamadenni dakɔnɔɲiw olu bɛna bɔ hali a tɛ se ka sogo ɲimi bilen. Ala ko n'anw ye si jan di aw min ma o kɔni bɛna kuru a tɛ se ka wuli ka jɔ ka tile bilen. Su koli ni dugu jɛli a tɛ foyi to a nɔ la. Labanko ɲuman Ala k'o d'an ma yarabi Ala kana an kɛ yeko fila ye juguman sira kan. A ko a ye cɛkɔrɔba in lajɛ a ko sanw ka yɛlɛma n'o ye su koli ni dugu jɛli ye k'o ye digi kɛ cɛkɔrɔba in na sabu siw jɛlen don kɔ birilen don a fanga bannen don hali kumakan o t'i mɛn ka ɲa. Sahim lui demandait ce que les autres étaient devenus. Sahim aleli a ye cɛkɔrɔba fo ni k'a bonya k'a tare k'a karama sijɛ ni bonya ka kan. A ko ne fa a ko ɲɛ b'a la bugu wɛrɛw kɛlen bɛ k'i ka bugu in kori yan nka maa t'a bugu ninnu kɔnɔ u taara min. Mon enfant, répondit le vieillard. Cɛkɔrɔba y'i kanto Sahim aleli ma a ko n denkɛ. Lorsque Mirdas a appris que Garib attaquait Koufa, a ko masakɛ dɔ de tun bɛ nin bugu ninnu kɔnɔ yan ko masakɛ min bɛ wele ko Mirdausu. A ko kumana min n'a y'a mɛn kibaruya nana fɔ a ye ko Garibu o bɛna Kufa daminɛ. Masakɛ dɔ bɛ wele ko Garibu ko kumana min ni Mirdausu y'a mɛn ko o bɛna Kufa daminɛ. Il s'est fort effrayé. A siranna a ja tigɛra a ma wuli a ma sigi. Cɛpɔr a dusukun kami-kamina a siranna min bonyana. Il amena sa fille avec lui. A denmuso Mahadiya a taara n'o ye. Ses gens et tous ses serviteurs et servantes. A n'a ka jɔnmusow n'a ka jɔncɛw n'a muso n'a denw a n'a ka dugujukɔrɔ nafolo minnu bɛ waganden kɔnɔ a n'a ka baganw. A y'a ka bugu bɔ ni ka sira minɛ. Il a fait route dans ce désert. A sɔrɔla k'i ɲɛsin nin fa in ma sa nka ne yɛrɛ ma dɔn a kun dalen bɛ dugu min kan. Et je ne sais vers où il est allé. Après avoir attendu le vieillard, kumana min Sahim aleli a ye cɛkɔrɔba ka nin kumakan ninnu lamɛn a fa kan. Sahim revint informer son frère. Sahim ma bila daga girinda la koyi a ye so da cire a seginna ni kana Garibu yɔrɔ la Kufa ni kana kibaruya da Garibu tulo kan. Qui en fut fort chagriné. Garibu a ye nin kuma ninnu mɛn kumana min ni Sahim aleli y'a fɔ a ye ko Mirdausu taara diɲɛ fɛ a yɔrɔ ma dɔn ani Mahadiya bɛ ɲɔgɔn fɛ. Garibu dimina a hujununa. Cɛpɔr
Nam Garib s'assit sur le trône de son père. Mbadon Garibu Maulifio Dugele Anani Sigi Masaya Shezi Kono a wolofa me Shezi min kono na koroke ajibu ye wolofa faka kabo Shezi nka Garibu nani sigi ngambal mage mbal mamso wala seka kisa en famu ibita kisa en volume folo la me chapor ni ye kisa en volume folo la me ajibu kilen ka wolofa faka ka sigi fanola anana suku ka wolofa ye nga y'a ye fɛn ɲɛnɛma dɔ bɔra a wolofa farikolo la ni ŋana i n'a fɔ dide kana bonya ka bonya i ko wara k'ale ajibu minɛ sogo la sogo in gɛlɛya kojugu a jatigɛra a girinna ka wuli a ye dɔnnibagaw fara ɲɔgɔn kan a ka dugu dɔnnibagaw sogokɔrɔ dɔnnaw dolo dɔnnaw fara kɔngolaw kolonifililaw a y'u ɲininka sogo in kɔrɔ la u ko Ajib i ka nin sogo in kɔni b'a yira i fa den dɔ de bɛ yen min mina e ni diɲɛ fara ɲɔgɔn ɲa a ko i ka sogo kɔrɔ o ye a ko den si tɛ ne fa bolo ni ne tɛ a ko an ka masakɛ anw ye dɔnni min dɔn i ka sogo kɔrɔla nin y'o ye u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa jɔnw ka bugu la ka taa sɔrɔ Garibu ba o kun ye jɔnmuso ye min dacogo ka ɲi o la jɔlen kun don Garibu kɔnɔbara la Ajibu fa fɛ Ajibu ka sɔrɔ k'o jɔnmuso in minɛ sisan ni k'a di a ka danaya surasi 2 ma k'olu ka taa faga k'a kɔnɔ fara ka den yɛrɛ faga Ala donna Garibu ba n'olu ni ɲɔgɔn cɛ fo Mirdawusu nana ka na Garibu bangenen tufin kɔnɔna la n'a ba k'u ta ni ka taa n'u ye a ka dugu kɔnɔ ka taa u ladon Chapar ko Garibu y'i sigi masaya chaise ka a fa ka masaya chaise a fa ka jamana n'a fa ka dugu kɔnɔ nam Garib ouvrit ses trésors en distribuant. dugu jɛlen n'o kɛra kumana min a ye yamaruya di wagande sanu wari balo ani fini dagɛlɛnw wagandew tile bɛ mɔgɔ minnu bolo Garibu ye wele bila olu nalen a ko a ye wagande ninnu dayɛlɛ a k'a kɔnɔfɛnw cɛ ka na a sanu n'a warijɛw n'a fini dagɛlɛnw a n'a balo kɔni nam Il distribua les biens à tous ses braves. a sɔrɔla sisan a ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'olu kelen ye kɛlɛ kuntigiya yɛrɛ ta ka kɛlɛ kɛ ni sɛbɛ ye ni farinya ye n'u ma u kɔ don a y'olu sɛbɛkɔrɔ sara ni nafolo caman ni fini dagɛlɛnw ye fɔlɔ nam Restant à Koufa, o kɔfɛ a sɔrɔla sisan dugu yɛrɛ kɔnɔ a k'u k'a lajɛ maa bɛ yen ni se t'i ye fantanw u ka balo tila nin bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ka fini di nin bɛɛ lajɛlen ma ka sanu tila Chapar a ye nin ɲumanyaba in kɛ bɛɛ lajɛlen ko nin masakɛ in n'a kɔrɔkɛ tɛ kelen ye kɔrɔkɛ b'an taw minɛ de nka nin filɛ k'a minɛ k'a d'an ma de nin n'a kɔrɔkɛ tɛ kelen ye u bɛ dugawu kɛ Garibu ye a tora ten Kufa dugu kɔnɔna la a tanunnen don a ko ka di maaw ye i janto fɔnisɛriya la Chapar nam il dépêcha des espions pour découvrir ce que Ajib était devenu. a tolen Kufa dugu kɔnɔ nin cogo in na Ala ti masaya di maa ma gansan f'i ka kɛ hakilitigi ye fɛn dɔ kama ko Garibu a bɛ n'a ta i ka jasusiw n'o ye espion ye u bila ka taa larabuduguw la o ka t'i balimakɛ kibaruya ɲini ni kana f'i ye tant que i ma Ajibu minɛ ni k'a faga i ma lafiya dɛ nam Il convoqua les dignitaires de son o époque. kɛlen kumana min a ye jasusiw bila ka taa larabuw ka dugu bɛɛ lajɛlen na u ka taa Ajibu kibaruya ɲini n'u kana fɔ a ye o kɔfɛ sisan a sɔrɔla ni ka Kufa minisiriw maabaw kabilatigiw a y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nam Ils se rendirent à son ordre. olu bɛɛ lajɛlen nana lamɛnni kɛ Garibu la ani duguden bɛɛ lajɛlen nam Et avec eux les gens de la ville. Il leur remit des somptueuses robes d'honneur. a sɔrɔla sisan ni ka maaba ninnu yɛrɛ fɛnɛ sɔnni min ye fini dagɛlɛnbaw ye dibajuw fini minnu tarataralen don ni sanu ni warijɛw ye a ye maaba ninnu fɛnɛ bonya ni k'u karaba nam En leur recommandant des sujets. a ma sɔrɔ ka wuli fiyewu fo a sɔrɔla ka kangari d'aw ye u k'u janto dugudenw na u kan'u tɔɲɔ Chapar n badenw
mama dalen bɛ saya la walima I dalen bɛ Ala la I tɛ kɛ tɔɲɔnikɛla ye a ko a y'a janto maraden ninnu na a kana u tɔɲɔ a kana sɔn u ka hakɛw ka perdi a ye laadiriya a ka tile Garib un certain jour se met en scène. A ko nin kɔfɛ suw bi ko duguw bi jɛ Garibu fɛn min ka d'a ye o ye fɛlɛ de ye don dɔ sɔgɔma a y'i kanto a ka jama ma a ko ne b'a fɛ an ka taa fɛlɛ la a ye cɛfarin suganti cɛfari 100 olu dara Garibu kan u bɛna taa fɛlɛ la kungo kɔnɔ kɔni Il partit chasser giboyer. U ma wuli fiyewu f'u ye kungo kɔnɔna sira minɛ u bɛna taa fɛlɛ kɛ ni ka kungo kɔnɔfɛnw faga k'u dɔw ɲɛnɛma minɛ. Il partit avec 100 cavaliers. Et parvint finalement à une vallée. U ma wuli fiyewu f'u bɛ taa f'u nana bɔ kɔfolo dɔ kan. Avec des arbres de fruits. I b'a tugu ɲɔgɔn na kolo minɛna o kɔfolo in kɔnɔ yiriw dennen don u denw mɔlen don yiriw bagayalen don fleurs yeɲɛna cɛ ka ɲi a yɔrɔ nɛmalen don. Et une multitude de ruisseaux et d'oiseaux. U ma wuli fiyewu fɔ a kɔfolo in kɔnɔ I ɲɛ bɛ ji woyotɔ la fa bɛɛ lajɛlen fɛ I tulo bɛ kɔnɔw kasi kan na. On y voyait paraître antilopes et gazelles. Ces lieux reposaient les cœurs et leurs parfums. U selen nin yɔrɔ in da yɔrɔ in yɛrɛ mankan dalen bɛ cogo min yɔrɔ in yɛrɛ kasa ka di cogo min a bɛ adamaden lafiya. Leur faisait oublier l'abattement où nous plongeons. N badenw u selen nin yɔrɔ in na a ye hakilisigi d'u ma ka dusukun mafakoya ni ka sabati gɛlɛya fɛn fɛn tun bɛ yen ani hamini jɔrɔ o bɛɛ lajɛlen taara ka b'u ka yɔrɔ in yɛrɛ lahalaya fɛ. On restait là tout ce jour. U tora ye ka tile bɛɛ lajɛlen kɛ kilisiw banbalen don. Il fut un jour fleuri et la nuit encore jusqu'au matin. U tora ten o kɛra tile ye tile min ye tile damunen ye fo ka su ko u ye tasumaw minɛ ka si ye fo ka taa se dugujɛ ma u tilenna ka si fo ka taa dugujɛ. Garib fit ses ablutions. Dugujɛlen n'o ye fajiri waati ye Garibu wulila ni ka seliji ta ka fajiri jogo 2 seli Ala ye ka kɛ alimami ye ka bila ka kɛlɛcɛw olu ɲɛfɛ kɔni. Puis sa prière s'inclinant 2 fois louant Dieu le très haut. A tilalen fajiri seli la kumana min a ye Ala tanu Ala min ka se kɔrɔtalen don fɛn bɛɛ sanfɛ kɔni. Alors sur cette prairie des cris et un tumulte ardoussant vers jusqu'à Garib. U ma wuli fiyewu f'u b'o lahala ye u nana kulekanw mɛn ka bugɔlikanw mɛn ka ŋunankan caman mɛn o bɛ ka bɔ yɔrɔ jan fɛ. Le premier demanda à son frère d'aller s'enquérir de la chose. Nin kɛra kumana min Garibu ko Sahim aleli ma a ko taa nin kulekan ninnu ɲɛɲini dɛ mɔgɔ sugu jumɛnw don u bɔra min u bɛ taa min u lahalaya mun ye I kana kibaruya di yan. Sahim s'éloigna aussitôt et cheminait vite tout en tumulte. Yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Sahim aleli y'a ka sokɛ dajuru yoba a n'a ka kɛlɛkɛcɛ damadɔ u y'u kunda mankan in bɔ fan kan u bɛna taa mankan in ɲɛɲini ka na ɲɛfɔ Garibu ye. Il vit un tumulte de troupeaux volés. U selen kumana min jamakuluba in ma u y'a dɔn k'a fɔ nin ye jamakulu de ye minnu ye sow sagaw misiw baw faliw caman de suyɛnnen don u fɛ bingalikɛlaw don. Des chevaux au licol des femmes. Que l'on amena prisonnières d'enfants. Jama in na u ɲɛ bɛ muso caman la ani denmisɛnnin caman la juru siri sirilen b'u la k'olu kɛ jɔnw ye kɔni. Il interrogea des bergers. A y'i kanto la minnu bɛ ka bagan ninnu gɛngɛ Sahim aleli den ka gɛrɛ o dɔ la a ko aw ye jamakulu jumɛn ye aw lahalaya ye mun ye munna juru siri sirilen bɛ musow ni denmisɛnninw na tan aw bɔra min a bɛ taa min. Ce sont les femmes de Myrdas. O ko Sahim aleli ma a ko n'i ma nin muso ni nin denmisɛnnin ninnu dɔn a n'a bagan kulu ninnu a ko nin bɛɛ lajɛlen ye masakɛ dɔ de ta ye min bɛ wele ko Mirdausu. Le seigneur de Banu Katan. Banu Katankaw ka masakɛ kɔni min bɛ wele ko Mirdausu nka a bɛ ka Sahim aleli wɛrɛ wolofa de ko f'a ye tan a t'a dɔn. Ces troupeaux et ceux de la tribu qui l'accompagnaient. A ko nin misi wɛrɛ jama nin misi wɛrɛ caman ye ni nin bagan caman ye ni nin muso ye ni nin den ninnu
Al-Jamra Khan hier a tué Mirdaus. Nin bɛɛ lajɛlen kun bɛ Mirdausi de bolo a kun bɛ ka a kunda dugu dɔ de kan. Al-Jamra Khan ale ye masakɛ min fɛnɛ baara wɛrɛ foyi t'a la bingali kɔ cɛfarinba a bɛ bi kan k'i bolo fɛn bɛɛ lajɛlen minɛ ni ŋana fara a ka nafolo kan hɛrɛ bɛ si hɛrɛ wɛrɛ bɛ fɔ a kɔ a ko masakɛ in min bɛ wele ko Al-Jamra Khan o de yaala yaalatɔ a bɛ bingali ɲini o nana bɔ masakɛ Mirdausi n'a ka jama ka taa o kɛra kunu wuladani Sahima Leli ko bagangɛnɛ ma o kuma Mirdausi yɛrɛ bɛ min a ko an ka masakɛ n'o Al-Jamra Khan ye a ye ni Mirdausi kɛlɛla a ye Mirdausi faga o kɛra kunu wula fɛ voler ses troupeaux, amener prisonnière sa famille. A y'a faga kumana min a sɔrɔla sisan ni ka kanga a ka dugujukɔrɔ nafolo ninnu bɛɛ lajɛlen k'u minɛ a n'a musow a n'a denw o kuma a y'u d'anw ma an k'u gɛngɛ anw yɛrɛ y'a ka kɛlɛcɛw ye an ka taa n'u y'a ka dugu kɔnɔ. J'ai pris les troupeaux de la tribu tout entière. C'est sa coutume à lui Al-Jamra Khan. A ko Al-Jamra Khan n'o y'anw ka masakɛ ye wa a ka baara yɛrɛ ye nin de ye a ka baara bɛnnen bɛ nin de ma ka taa yala dɔrɔn ka bin mɔgɔw ka baara foyi t'a la nin kɔ bagangɛnɛ ye nin ɲɛfɔ Sahim Aleli ye de faire des expéditions et de couper les routes. C'était un tyran impitoyable. A ko n ka masakɛ de ye masakɛ min kaana ka gɛlɛn a nigila ka gɛlɛn a tɛ hinɛ dɔn a tɛ makari dɔn a tɛ se foyi la fɔ nigila gɛlɛya ni bingali ni fagali kɔ dont les Arabes, les rois ne peuvent avoir raison. Wa i k'a dɔn joni jalaki t'a ni larabu masakɛ si ni ɲɔgɔn cɛ sabu bɛɛ b'a dɔn u bɛɛ bɛ siran a ɲɛ a masirannen don car c'est un scélérat indomptable. Wa i k'a dɔn kɛlɛkɛcɛ de don min dacogo yɛrɛ ye dacogoba ye n'i y'a jɔlen ye a ka bon a ka ja i b'a fɔ adamaden tɛ n'i y'a ye dɔrɔn a ye n'a bɛ maa siran Jɔpɔr n'i y'aw tulo garisɛgɛ